নবাগতদের নবাগতদের জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদীজির উন্নয়নের চিন্তাধারা গ্রাম পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন। বন্দে মাতরম মোদীজি জিন্দাবাদ মোদীজি জিন্দাবাদ। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी बीरचंद्र कुलसी केंद्र TTAADC एरिया में जाता है और जहाँ भी जाता हूँ किसी भी जगह जाता हूँ आजकल इतना लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना अफेक्शन आ गया कि जहाँ जाता हूँ बहुत लोग आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर अबाउट 110 फैमिली ज्वाइन किया है और वोटर से 350 और ये आने के बाद मुझे लगता है आने वाले दिन ये DC का इलेक्शन है 2026 में, तो ये दिखता है आने वाले दिन क्या होने जा रहा है। 28 वहाँ पर आसन संख्या है, तो मैं समझता हूँ 28 आसन संख्या में हम लोग पूरा मात्रा में हम लोग जीतेंगे। ये तो अभी आप लोग भी देखते हो, हर जगह जाता हूँ, लोग अभी सुनता भी है, लोग समझ भी रहा है। इतना दिन नहीं समझ में आ रहा था इन लोगों को, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अभी करीब से देख रहे हैं हम लोग की तरफ थ्रू से। और ये अभी आने वाले दिन ये पद्म ये जो BJP का जो फ्लैग देख रहे हो ना, ये आने वाले दिन एकदम पूरा कुंभलुंग में ये गरेगा। मैं इतना बोल স্যার আপনি রাজ্যের জনজাতি এলাকাগুলো চষে বেড়াচ্ছেন, একদিকে আপনি দাবি করছেন যে 28টি সিট নিয়ে আপনারা ক্ষমতায় আসবেন, অন্যদিকে টিপ্রামথার তরফে বলা হচ্ছে যে টিপ্রামথাকে ছাড়া আপনারা কখনোই পাহাড়ে ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। বলছি তো, আমি তো আজকে আমার ভাষণে বলে দিয়েছি, আমি তো বলছি যে আমরা সবার সাথেই পার্টনার হিসাবে থাকতে চাই, টিচার হিসাবে থাকতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বললো না এবার যখন এই অপারেশন সিন্দুর হয়েছে, আমাদের যিনি ফরেন মিনিস্টার কি বলেছেন, উই ডোন্ট নিড এনি টিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। পার্টনার হিসাবে থাকলে ভালো, পার্টনার হিসাবে না থাকলে আমরা আমাদের মতো করে চিন্তা ভাবনা করব। তুমি পার্টনার হবে আবার আমাদের ছেলে মেয়েদের মারবে, সেটা তো সম্ভব না। বারবার আক্রমণ করবে, কোথাও প্রোগ্রাম করতে দেবে না, এটা কোন ধরনের রাজনীতি? কমিউনিস্টদের যেসব ধ্যান ধারণা সবগুলো ঢুকে গেছে ওদের ভিতরে, এর আগেও দেখেছি, এইবারও ঢুকেছে। তো আমরা তো এবার সেগুলোকে আইনের মাধ্যমে সেগুলোকে আমরা দেখছি, আমরা এগুলোকে আর ছাড়বো না সেগুলো। सर ये में डेवलप जो आप लोग करने चाह रहे थे आने से पहले, और इस तरह का डेवलप हो रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वहाँ डेवलपमेंट इतना पैसा इन लोगों को दिया है और उस हिसाब से तो डेवलपमेंट है ही नहीं है। इसीलिए इनको अभी समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, और हम लोग इतना पैसा इन लोगों को दे रहे हैं, ज़्यादातर पैसा तो ADC में हम लोग दे रहे हैं, और इनका जितना देना चाहिए इससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए जनता भी समझ रहा है इन लोगों को ये कौन क्या है और कौन क्या बोल रहा है, इसीलिए हम लोगों पर ज़्यादा विश्वास है। थैंक यू। না হুঙ্কার কেন দেবো? এটা অ্যাকচুয়ালি মনের ভিতর থেকে আওয়াজ, মানুষের আওয়াজ, আমার কোনো আওয়াজ নাই, এটা জনসাধারণেরই আওয়াজ। আমরা পালসটা বুঝি যে মানুষ কী চাইছে, তার উপর ভিত্তি করে সে আওয়াজটা আমি দিয়েছি। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি হুঙ্কার দিলাম আর মঞ্চের এক মাথার থেকে আরেক মাথার গেলাম, ওতে কাদের কাজ কিচ্ছু হবে না। এই আওয়াজটা জনতার আওয়াজ। জনতা বলছে BJP চাই এবং আগামী দিন BJP আসবে। সমস্ত বড় বড় রাজ্যগুলো চলে আসছে, আপনারা দেখেছেন আপনার কেরালার মতো জায়গা ত্রিবান্ধপুরমে এবার যে সেখানে মিউনিসিপ্যাল কমিশন, সেখানে পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি বহুমাত্রাতে জিতে। মানুষ বুঝতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে। দিল্লির মতো জায়গার মধ্যে কেজরিওয়াল কোনোদিন যাবে না এরকম হচ্ছিল না, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সেখানে চলে এসেছে, উড়িষ্যাতে চলে এসেছে, আর এখন বাকি রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়, মানুষ শান্তিতে কথাবার্তা বলতে চায়। ফার্স্টে তো সিকিউরিটি চাই, तो সেই সিকিউরিটি আর এই যে ट्रांसपेरेंसी বিষয় সেটা খুবই। सर वेस्ट बंगाल में बीजेपी के पार्टी हमला हुआ, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये तो একই ধাঁচেই তো করছে না, এরা তো এইভাবেই কাজ করছে, মারপিট, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস।
আমাদের বলুন তো, আমরা কালকে যদি আমরা বলি যে তোমরাও করো, মাঝে সাঝে এক দুটো হয়, হলে সাথে সাথে অ্যাকশন নিই আমরা তো এগুলো তো বরদাস্ত করি না। তো কি করবে, ওদেরকেও অত্যাচার করে। আমি তো অনেক সময় দেখি বলে যে আমাদেরকে মেরেছে, বললাম ঠিক আছে, আমাদেরকে মেরেছে, আমরা আমাদের মতো করে কাজ করি। কিন্তু ওরা যেটা করেছে আমরা যদি সেটাই করি, তাহলে পার্টি উইথ ডিফারেন্স আমরা কি করে বুঝাবো মানুষ? আমরা ওদের মতো চলতে চাই না, আমরা আমাদের মতো চলবো, আমাকে আমার মতো থাকতে হবে। ঠিক আছে। Hasteni joto lukurok no wilau khulumaya pharu sini TTAADC no prai 4 bosorong wi lukurok Maharaja ni tuijul mongbai je jeng TTAADC chalok tongman no loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham tei khulumaya pharu blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng sini TTAADC sini limited fan ni bisingo phano jeng lukurok ni bagai je samung kaham tangnani nei jatiok mani bisingo lukurok nognai ja omhai jeng samung tangui mamani no nirok no saikana rawano sini industries department sini jubogrok ni income generate khainani bagai jeng borok no 600 e-auto jeng borok no distribution khaika je Tipramotha Yakaro tongnai jodi auto salawai income khainai hnai wan somnai rono borno jeng online registration khairogoi gramin bank bai tie up khaiwi e-auto jeng distribution rawi rokha bwskango bwsini Tipraham scheme bahai chalok khaijangnai Tipraham scheme ni bisingtei no borno low rate of interest bai jeta phataro nungna hangke 14% 12% omahike rate of interest maro heba sini oro TTAADC o grantor bunangya low rate of interest by chung borono rokha only 6% bahike backend subsidy bu chung borono 75000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hinke boni family o jati o recovery khainani bagai problem ngya natui bono wasoi no jeng borono insurance bu credit insurance khairojak je beneficiary thei thangkha hanke kono karone accident oi thei thangkha hanke bo automatically recover ngoi thanai omhaike jeng khaika nge boni sara bo jeng khutung sini traditional dresses no jeng promote khainani bangoi jeng jotong saimano sini Tipramotha ek somoi o agotala thangai rignai kangoi guri khanke saksano blai lachi jago heba Maharaj phaimani yagulo jeng sini Tipramotha ni traditional dress no jeng jebabe promote khainani bagoi chatiokha amotabo sudu sini Tipramotha ni bisingo simiya doni koboni dofani breidaugbo sini rignai no risa no kanoi mosangjagoi matongjak baikha amo Maharaj ni wan somoi bane possible ngo hingke jeng joto ADC village no equal portion khai jene regnai snana ni bagoi khutung bakha ulobo continue tongnai bai kene jene health sector o jene limited fund joto saimano hiaba jeng hospital jeng tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost painani phaijing thang tongo 150 bedded hospital complete in thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini Tiprahai hasteo ব্যবস্থা kaham khainini nango bono saktharino bono naharoino sakhamno jeng nojor rokha haike hospital jeng kaisa kaham snanani chini imang bubagrani imang mo fulfill na nai tongo bahaikeno jeng mobile medical unit jeta kami am chaini lukurok healthcare ni beparo mung sa saimeya borono jeng healthcare facility te awareness ronani bagoi mobile medical unit jeng 6ta chalok khai hasteni thung am sayo borono medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above lukurok no jeng medical free check up khaika bai ken operation behind last 2 year of free operation jeng orani o chini kherangba hospital o khairoi
कम से कम 2000 नि एबाब जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने टिउमार हंदी बाहायरक ब्लाई किरमा संसा रोगिरक ऑपरेशन खायजागुई सक्सेस ओंगै थांबायखा बाहायखेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि दंनाय बाहायरकनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमा हायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों याप्रे सेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अब जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो तार बसकाङावबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायखे स्कीम सोनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे तामसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमा हाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबे बरनो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबसिनि र अमो याप्रि सेजा ठीक बाहायखेनो हमपय स्कुल जों जतनो साइमाने आसो आइगिनि सालक हमपय स्कुल आसो डिमांड करे त्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलक हमपय स्कुल ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलावबो जों 700 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिख्राराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंगमानि बबाय जों मनोबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि ओ 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जेनेरेशन जरा फुटबल बाय थांनायरनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियक माने अमो सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अमो हायखे पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायै जों TTAADC सुपर लीग खायलायमाखा बनि यागल जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय राव हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टैलेंट तंनाय रावनो बरनो नायतोयै तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय राव ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसकाङाव खोनारावै बरनि कैरियर न सनानानि बावै कैरियर आगौयै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोयै माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायै चिनि कल्चर न फनोयै मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरासानि रोल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों दिनै जेकुनु एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTAADC जों फाइमानि सकां नगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसोनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा
nini taxation ni bill jeng senawi pass khai roka jeni teibo ADC village committee ni jeng amendment pass khai roka jeta ADC village election un khaike vote ungu chini ADC am sayo কিন্তু কাউন্টিং হল উঙ্গু নিনি এডিসি বাইরে নন এডিসি এরিয়া ও গে অনেক সময় চিনি টিপ্রাসানি ডমিনেট এরিয়া উঙ্গিয়া হেঙ্গে আরো জায়গাও ডিসপিউট উঙ্গু নিনি কক বাংলায়ু হানি বাঙ্গি जों টিটি এডিসি 1 সখা যেহেতু এডিসি ভিলেজ কমিটি মানে চিনি টিপ্রাসানি বাঙ্গি সিংকে টিপ্রাসানি বিসিঙ্গো ন আমসাই বিসিঙ্গो न लेखावानि बंथ हाय हने जों टिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिं हल खायनेनि बाहायराव मा खायने हने बाहाय बिलगबो जों सनावै पास खायखा थै बाहायखेनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट दै टुरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै जोंनि कालचार जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेन्ट अफ जों गोबां आइडेन्टिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांहि वानसौयैनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बि विक्रम निनि तामसने एसडी बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै जोंनि खमलं पार्क बो ताबक सनाजा दङ अर लामा रावबो जोंनि खमलं लामावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसने बि चंद्रमनु महाराजा बि चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेज तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टुरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनाग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि छै माने नायथपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबईनो जों एनएचसीआव रिसेंटली ताबक जों TTAADC नि भवन जों शिलंग खायनि हने लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंक्शन होखा आसा खायबो जों शिलंग जागाराव क्लियरेंस जों थांखांके फान्ड सेंक्शन होपायजा अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों TTAADC भवनावबो सामं तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि टिप्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेन्ट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटेल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो अर जागा जोंनि खमलं तामसनाय नारवाय दं थाइ जेता दं माने अर जागा होटेल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनानि बागै ताबक सामं स्टार्टिंग दङ